अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के रवैयों के मुतल्लिक इंसानी नफ्सियात क्या कहती है ये बताऊंगी। नफ्सियात कहती है, अगर आप चलते हुए पीछे मुड़कर देखने के आदी हैं तो आप घर से मिलने वाली एतमाद की कमी का शिकार हैं। अगर आप छोटी छोटी अशिया से चिपटे रहते हैं तो आप बचपन से ही अदम तवज्जो का शिकार हैं। अगर आपको मामूली मामूली सी बातों पर गुस्सा आता है तो आप मोहब्बत की कमी का शिकार हैं और मोहब्बत के मतलाशी हैं। अगर आप इसके बारे में बात करते हैं जिससे कभी आप प्यार करते थे तो इसका मतलब है कि आप अब भी इससे प्यार करते हैं। अगर आप बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। अगर आप सीधी लाइन में बआसानी नहीं चल सकते तो यकीन कीजिए आप तिलस्मानी ख़राबी का शिकार हैं। अगर आप टांगे पेट के साथ लगाकर सोना आपकी आदत है तो आप बचपन से खौफ और अदम तवज्जो का शिकार हैं। अगर आप नाक में उंगली डालने के आदी हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार हैं। अगर आपका बच्चा आसमान पर नज़र जमाए रखता है तो यकीन कीजिए वो गहरी सोच का मालिक है। अगर आप ज़्यादा देर तक सोते रहते हैं तो आप असाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि माय डियर यूट्यूब फैमिली, रात की नींद बहुत ज़रूरी है, स्पेशली 10 बजे से 2 बजे की नींद। इस टाइम पे अगर आप सोते हैं तो आप सारा दिन बहुत एक्टिव और बहुत तंदुरुस्त रहते हैं। जो लोग बेहतरीन मशवरा देते हैं वो आम तौर पर सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं। जो लोग आम तौर पर अच्छे होते हैं वो अंदर से इतने ही ज़ख्मी होते हैं। जो लोग देर तक जागते हैं ज़्यादातर तख्लीकी ज़हन और ज़िंदगी के फ़ैसले में बेहतर होते हैं। जो लोग अपने काम के दौरान दूसरों की मदाखलत पसंद नहीं करते वो ज़्यादा अच्छे वर्कर साबित होते हैं। जो लोग बहुत जल्दी आपके साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाते हैं, याद रखिए वो अक्सर आपको धोखा भी दे देते हैं। जो शख्स सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो अक्सर तन्हा रह जाता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं इनकी याददाश्त बहुत मज़बूत होती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी तवानाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कोई आपका नाम पुकारे और आप फ़ौरन जवाब दें या सुन ले तो ये सेहतमंद दिमाग की निशानी है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं और अगर वो शख्स आपका हाथ फ़ौरन नहीं छोड़ता तो समझ लीजिए कि आप बहुत पुरएतमाद शख्स से मिल रहे हैं। जिन लोगों की सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी और तेज़ होती है इनका दिमाग भी बहुत तेज़ होता है। आपका ज़हन वैसा ही काम करता है
جیسا کہ آرڈر وصول کرتا ہے۔ آپ کا سفر بہت ہلکا اور آسان ہو جائے گا اگر آپ اپنے ماضی کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ آپ عادتاً جو سوچتے ہیں ظاہراً وہی بنتے چلے جاتے ہیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی میں وہ ویلیو نہیں ملتی جو دوسرے لوگ دے دیتے ہیں۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ سفر دماغی صحت کو بڑھاتا ہے، دل کے دورے اور ڈپریشن کے خطرے کو بھی کافی کم کر دیتا ہے۔ مختصر یا 1-2 لفظوں میں جواب دینے والے لوگ عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ خواتین عام طور پر بھاری آواز والے مردوں کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پر اعتماد نظر آتے ہیں۔ تجربہ کار لوگوں کی تجاویز کو ضرور سنیں کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات بھی جانتے ہیں۔ خود غرض لوگوں کی دنیا اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، اگلے دن انہیں یاد بھی نہیں ہوتا۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہیں۔ بعض اوقات حسد آپ کے دماغ کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کسی کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ پیار یا دیکھ بھال کا اظہار نہ کریں کیونکہ یہ انسانی رجحان ہے کہ وہ ہمیشہ مفت کی چیز کو کم سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جتنا ہوشیار ہوتا ہے اتنا ہی تیزی سے سوچتا ہے اور اس کی لکھاوٹ اتنی ہی سست ہوتی ہے۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ بہت سے نوجوان جو 9 سے 8 گھنٹے تک کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن اور یہاں تک کہ ڈپریشن کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اکثر بھول جانا دراصل اعلیٰ ذہانت کی علامت ہے۔ اپنے آپ سے بات کرنے سے آپ کا موڈ بہتر ہو سکتا ہے، آپ کی ذہانت میں اور خود اعتمادی ان دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ مائی یوٹیوب فیملی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور۔ مجھے اب آپ سے اجازت لینی ہے، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔